କିଛି ସମୟ ଆପଣମାନେ ବାବାଜୀଙ୍କର ମୁଖରୁ ଯେଉଁ ସୁମଧୁର କୀର୍ତ୍ତନର ନିନାଦ ଶୁଣିଲି କେତେ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧକର ବର୍ଣ୍ଣନାତୀତ ସେଟା ଆପଣମାନେ ନିଜେ ହିଁ ଅନୁଭବ କରିବେ। କାହାକୁ କିଛି ଟେକିକିରି କହିଲେ ବି ନିଜେ ଟେକି ହୋଇଯାଏ। ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଲୋକକୁ ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟାର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା। ଜୀବର ଗତି ଅନୁଭବ ନିଜେ ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ 2 ମିନିଟ୍ 3 ମିନିଟ୍ ସେ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ପ୍ରବଚନ ଦେଇପାରିବେ ନା? ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ପ୍ରବଚନ ଦେଲେ ଯାଇ ବାବାଜୀ ହେଇଗଲେ ତା ତ ନୁହେଁ। ଆଜିକାଲି ତ ପଇସା ନେଲେ ବହୁ ପ୍ରବଚକ ମାନେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ମିଳୁଛନ୍ତି। କିଏ 10,000 15,000 40,000 ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ଯା, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ। ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାଦ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ପକ୍ଷରେ ସେ ଦିନେ କହିଥିଲେ, পৃথিবীতে আছে যত দেশ গ্রাম সর্বত্র প্রচার হবে আমার কৃষ্ণ নাম। তেণু সে ଥିଲେ কীর্ତ୍ତনର ଅବତାର, ପ୍ରେମର। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଆଜି ପ୍ରଭୁପାଦ ଇସ୍କନର ପ୍ରଭୁପାଦକୁ ଦେଖିବେ, ସେ 75 ବୟସରେ ଆମେରିକାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବୟସ ହଉଛି 75, କିନ୍ତୁ ସମଗ୍ର ଆମେରିକାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଜି ବି ହଜାର ହଜାର ଆମେରିକାନ ମାନେ ଲଣ୍ଡିତ ମୁଣ୍ଡ ହେଇ ଆଜି ଏଇ କୀର୍ତ୍ତନ ସେ କରୁଛନ୍ତି, ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆମର ଯେଉଁ ରାଧାରମଣ ଗଣବତୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହାକୁ ଜପ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଦ ନିତାଇ ଗୁରୁ ରାଧେଶ୍ୟାମ ନାମ ତା ଭିତରେ ସେ କହନ୍ତି ଜପ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ। ଯାହା ହଉ এই 16 ନାମ 32 ଅକ୍ଷର ଏହା କଳି ପାବନ ବା କଳିରୁ କଳି ତାପ ବିନାଶକ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି এই ପବିତ୍ର ନାମ। ତେବେ ସଜ୍ଜନ ଆପଣଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ର ମୁଖସ୍ଥ କଲେ ଅନେକ ଲୋକ କହିବେ, କିନ୍ତୁ ସୁମଧୁର କଣ୍ଠରେ ଗୋଟିଏ ମଧୁର ମୂର୍ଚ୍ଛନା ଯା କୃଷ୍ଣ ରସ ପ୍ରମୋଦ ମଧୁରା ସା ମାଧୁରୀ ମା। ସବୁଗୁଡ଼ାକ ମିଠା, ରସଗୋଲା ମିଠା, ଛେନାପୋଡ଼ ମିଠା, କିନ୍ତୁ ମାଧୁରୀ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର କୃଷ୍ଣ। ତେଣୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବାବାଜୀଙ୍କର ପ୍ରବଚନ ନଥାଏ, ସେ ପ୍ରବଚକମାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି, ମୋତେ ବି ଡାକନ୍ତି। ଆମେ ଭାଗବତ କଥା କହୁ, କେତେବେଳେ ମୁଁ ରାମାୟଣ କଥା ବି କହିଛି, ଗୀତା କଥା କହିଛି, କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ସେ ଏମିତି ଗୋଟେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିଦେବେ ମୁଣ୍ଡ ଅଡୁଆ ହେଇଯାଏ, ଆଉ କଥା କହିବାକୁ ମନ ହୁଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜିର ଏଇ ତୃତୀୟ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି ବ୍ୟବଧାନ ହେଇଯାଇଛି, ଟିକେ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେଇନଥିଲା। ଯେବେ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ଆମ ଦେହ ହଉନି, କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ବଳିଆ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ବଳିଆ ଭିତରେ ଅଛି। ଫୋନରେ ବେଳେବେଳେ କଥା। ଏବେ ଆଜି ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାଲେଶ୍ୱର ମାଟିର ଏଇ ବାଲେଶ୍ୱର ମାଟି ହେଉଛି ବୈଷ୍ଣବର ମାଟି, ରସିକାନନ୍ଦ ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ ଆଦି ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ମାଟି। ଇଏ ମାଟିରେ ରେମୁଣା, ଯାହାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃନ୍ଦାବନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଇଏ ପବିତ୍ର ମାଟିରେ ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ମୁଖରୁ ଇଏ କୀର୍ତ୍ତନ ନିନାଦ ଆଜି ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତ ହେଇଛି, ଆମର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଫଳତା। ବାବାଜୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। କାଲି ମଧ୍ୟ ବଳିଆ କହିଥିଲା ଭଗବାନ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? এই ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବାବାଜୀ କହୁଥିଲେ ଭଗବାନ ଆମରି ଭିତରେ ଅଛି। ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ସେ କହିଲେ, ଆମେ ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଚିହ୍ନିବୁ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଆମେ ଜାଣିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ କରିବା,
से शुणिले आम जदि डाकिबा भाई भाई किए घर अच्छा कि भाई किए घरे अच्छा कि गोटे भाई शब्द आम निश्चय कह कि अपा किए घरे अच्छा कि माँ किए अच्छा कि आम बारंबार डाकिले से घर कर्ता कबाट फिटे निश्चय कह तुम बाबू किए को जाइछ से कबाट फिटे आजिकल कलिंग बेल है बेल टाक बारंबार मारिले जी शोई निद भी भांगी से उठिक आमको पचार तमें कौटू आस से कथा बाबा जी कहले प्रथम जे आमे जदि बारंबार से नाम नाम कीर्तन द्वारा बा तांको नाम धरिकी जदि बारंबार आमे तांको डाकिबा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ये 16टी नाम जो 3टी शब्द हरे राम ये 3टी शब्द को जदि 16 थर आम डाकिबा थरे डाकिले उठिले द्विथर डाकिले किंतु भगवान यही घर भितर अच्छी यही देह मंदिर भितर अच्छी से निश्चय आम पाखक आस छुआ जिते माँ को डाके माँ दौड़िकी आसे से भाव में अचिन्हा अशुणा अजणा मनीष जदि आम घरे दुआर मुहरे आमको से डाकती घर मालिक निश्चय ये जो कथा पदक या गीता ये जो कथा पदक कहले ये गीता गीतार आप देखिए कीर्तन को गुरुत्व दिया सततम कीर्तयंत मान बोलते भगवान महाप्रभु चैतन्य कथा को गीता अनुमोदित सततम कीर्तयंत ये गोटे कथा आमरी आम भितर भगवान अच्छा ये कथा गीता संपूर्ण भाव में स्वीकार काली कही मंदिर मूर्ति रूप में अच्छा धाम धामेश्वर रूप में अच्छा तीर्थ तीर्थेश्वर रूप में अच्छा किंतु आम हृदय भीतर से अच्छा आत्मा रूप से कीर्तन की आम करवा गीतार आप देखिए गीतार अनेक श्लोक हूँ कीर्तन खाली संस्कृत भाषा में लिखाई बोली अनेक बुझी पारती नहीं कथा भी मन रखि गीतार 11 अध्याय 36 रु 46 श्लोक मात्र 10टी श्लोक ताहाकु जदि आपण माने कीर्तन करिवे कीर्तन निनाद कीर्तन करिवे संस्कृत छंदरे पढ़िले भल तार संगीत जार गलार स्वर अच्छी से कहीं संस्कृत छंदरे पढ़ो गिटार पढ़ो गीत छंदरे पढ़ो एमती हारमोनियम बाजिब मृदंग बाजिब पढ़ो तेणु से गोटे दुटी कीर्तन आम करदे स्थाने
ଚାରୋଟି ଶ୍ଲୋକ ଅଛି। କାଲି ଶେଷ ଶ୍ଲୋକଟି ବି ପଢିଥିଲି, ଶେଷ ଶ୍ଲୋକଟା ପଢିଦେବା। କିରୀଟି ନମ୍ବରୁ चाहिबो गोटे श्लोक पढ़िबो ता सरे हरे कृष्ण महामंत्र को संयोग करिबो आउ बढ़िया कीर्तन गोटे अध घंटा 45 मिनिट पूरा सुंदर कीर्तन मध्य हबो। एई देखंतु गोटे गोटे श्लोक पढ़िबा। वायुर्जमग्नि भगवत गीता अनेक कीर्तन गुरु पाखे शिष्य गोटे कीर्तन कर जो कीर्तन गुरु होती कृष्ण शिष्य होती अर्जुन। अर्जुन गोटे कीर्तन कीर्तन माध्यम से गोटे निवेदन कृष्ण कि आपण मोर गुरु मु आपणकर शिष्य आपण मत एनिकी जहाँ कहे मानिबी जितेबाला यही कथाटा से श्लोक माध्यम कीर्तन कीर्तन माध्यम निवेदन करी भगवान गीता भगवान कृष्ण को भाव विहल हो महामंत्र प्रथम शब्द होची जे दुख को हरण करती से होचंती ये दुनिया रे दुख कई हरण करि परिबे पुओ बापा पाखरे स्त्री स्वामी पाखरे भाई भौणी पाखरे भौणी भाई पाखरे एमती आमे सब दुख जणौ प्रजा राजा पाखरे राजा प्रजा पाखरे किंतु यही हरे शब्दटा ये जो हरि शब्द केमती गीतारे ततो राजन एवमुक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वर हरि
दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। यथि हरि शब्दर अर्थ हे प्रभु अर्जुन एथि जोगेश्वर श्रीकृष्ण को अभिनंदन जनाइले प्रभु आपण ही होचंती महायोगेश्वर हरि। आपन रूप केमितिया अनेक बाहु सर्वत्रवेत्रं मस्यामि सर्वं से भगवान कृष्ण को हरि बोली संबोधन करे। गीतार विभूति जगरे से कहिले राम शस्त्र राम हे अर्जुन मु हूँ राम मु वर्तमान कृष्ण पूर्व अवतार मु राम अवतार। हरि कहिले राम कहिले किए कहिले कृष्ण कहिले वसुदेव सुतं देवं वंश चाणूरवर्धनम देवकी परमानंदम कृष्णं वन्दे। ये तीनोटी शब्द गीतार अनुवादित होती हरे राम। तो गीतार जितेबाला कही अर्जुन को से निजक हरि कहना राम कहना कृष्ण कहना कहते भगवान। तेणु भगवान ये तीनोटी नाम हरि राम से नामर परवर्ती नाम उपनिषद महाप्रभु चैतन्य ये तीनोटी नाम को गुरुत्व दे गले हरेर नामेव केवलम हरिंकर नाम कर। देखु हरि कहले नृसिंह सत्य नर हरि नृसिंह त्रेतयारे राम हरि हरि कहले हनुमान द्वापर राधा हरि हरि कहले कृष्ण हरि गौर हरि ये होउछन्ति हरि जे पाप को हरण करन्ति से आउ हरण कला वाला कई आपण गंगा रे गाधैले हरि हरि कहि गाधे तापरे आनंद जीवन रे यदि आनंद पाइबा को चाहते आनंद कौन सृष्टि हम राम राम शब्दर अर्थ होती आनंद जहाँ वेदांत कही प्रज्ञानंद आनंद आनंद कृष्ण जे आकर्षण करी से आमको नहीं जाऊँगी कृपा करी ये जीव को आंभ मान को निकट को नहीं जाऊँगी से हरे राम। से ये नाम को कलिजुगे महाप्रभु चैतन्य गुरुत्व देने ये सब समस्ते जे जो भाव में थाओ ना कहीं ये नाम को स्मरण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण
ଯେତେବେଳେ ଶରତ ରାସ ହେଲା, ଶରତ ଋତୁରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯମୁନା କୂଳରେ ବଂଶୀବାଦନ କଲେ। ଏ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କହୁଛି, ସେ ବଂଶୀବାଦନ ନିନାଦରେ ଗୋପୀମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପଚାରିଲେ କୁଆଡ଼େ ଆସିଲ? ତମେ ଆମକୁ ଡାକିଲ? ମୁଁ ଡାକିଲି, ମୁଁ ଡାକିଛି ରାଧା ରାଧା, ତୁମେ କାହିଁ ଆସିଲ? ଆଉ ଯଦି ଆସିଲ ଘରକୁ ଫେରି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆଉ କୁଆଡ଼କୁ ଯିବୁ? ଆମେ ତ ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛୁ ନା, ସବୁ ତମ ପାଦରେ ସମର୍ପିତ କରି, ମୁଁ ତାକୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ କହୁନି, ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କହୁଛି। ଆମେ ତ ତମ ପାଖକୁ ଆଇଲୁ, ପୁଣି ଯିବୁ କୁଆଡ଼େ? ଇଏ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଆମେ ଯିବୁ କୁଆଡ଼େ? ଏ କଥାକୁ ଶୁଣିବା ପରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସେ ମନ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ମତେ ବ୍ରଜ ଛାଡ଼ି ମଥୁରା ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଏ ଯୋଉ ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ମାନେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ଇଏ ଗୋପପୁରରେ, ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ଋଷି। ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ କଥା ଦେଇକି ଆସିଥିଲି, ମୁଁ ପୁଣି ତୁମେ ମତେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ପାଇବ, ଅନ୍ୟ ଯୁଗରେ ପାଇବ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପୁରାଇବି ଆସ, ସେ ମୋର ଭକତ ଅନେକ ଜନ୍ମ ତପ କରି ଏବେ ଦିଲେ ଅନେକ ଜନ୍ମ ତପ କରି ଏବେ ଦିଲେ ଇଏ ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, ଗୋପୀ ରୂପରେ। ଇଏ ସିନା ଗୋପାଳ ମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଋଷି। ଅନେକ ଜନ୍ମର ତପସ୍ୟା ଫଳରେ ଏମାନେ ଗୋପୀ ହେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କାମନାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି, ଏ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରି ସେଇ ରାତ୍ରିକୁ, ଗୋଟିଏ ରାତ୍ରିକୁ ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖିଛି ତାକୁ ବ୍ରହ୍ମରାତ୍ରିରେ ପରିଣତ କରେ। ସେଇ ବ୍ରହ୍ମରାତ୍ରି ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟା 8টাରେ ଶୋଇଥିଲୁ, ଭୋର 6টাରେ ଉଠିଲୁ। ତା ଭିତରେ ରାସୋତ୍ସବ ଲୀଳାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ କେତେ ଯୁଗ ବିତି ଯାଇଛି ତା ଭିତରେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଜାମାୟା ଦେବେ ଯାହାର ମାୟା ଦେବତାଙ୍କୁ ଅଜଣା, ଇଏ ମଣିଷ କଣ ତାକୁ? ଗୋଟାଏ ରାତ୍ରିକି ସେ ବ୍ରହ୍ମରାତ୍ରି କରିସାରିଲେ। ଲୋକେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ ଶୋଇଥିଲୁ ରାତି 9ଟା ବେଳେ, ଉଠିଲୁ ସକାଳ 6ଟା ବେଳେ କି 7ଟା ବେଳେ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ସେ ରାତ୍ରିଟାକୁ ସେ ବ୍ରହ୍ମରାତ୍ରି କରିସାରିଲେ। ବିଷ୍ଣୁ ମା ୟାକୁ ସତ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମାୟାକୁ କିଏ ବୁଝିଛି ନା ବୁଝିବ? ସେଇ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମରାତ୍ରି ଭିତରେ 3ଟି ଲୀଳା, ପ୍ରଥମ ହେଇଛି ମିଳନ, ତାପରେ ହେଇଛି ବିଚ୍ଛେଦ, ତାପରେ ହେଇଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଳନ। ସେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଳନକୁ କୁହାଯାଇଛି ରାସ। ଆକାଶରେ ସୁନିର୍ମଳ ଚନ୍ଦ୍ର, ଶରତ ଋତୁ, ସେଠି ଗୋପୀ ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବିଚ୍ଛେଦ ହେଇଛି, ତାପରେ ମିଳନ। ପ୍ରଥମେ ମିଳନ ହେଲା, ତାପରେ ବିଚ୍ଛେଦ, ତାପରେ ରାହାସ। এই রাহাস্য বেড়ে শরৎ রাহাস্যরে আপনার দেখিবে যেতবে রাধা কৃষ্ণঙ্কর মানে রাস হয়েছি সে গোটিয়ে কথা লিখিছন্তি গোপীকে গোবিন্দ
স্বর্গে দেখন্তি দেবতায় গোপীকে গোবিন্দ গোপীয়ে স্বর্গে দেখন্তি দেবতায় 16,000 গোপী 16,000 কৃষ্ণ গোটিয়ে গোপী গোটিয়ে গোবিন্দ তাহলে 16,000 গোপী 16,000 গোবিন্দ ইহারা 16 কি হলা গোটিয়ে কথা রাধা কৃষ্ণ রাধা শব্দর অর্থ তো বহু এটি কই আমি বর্তমান মতে সে আদেশ নাই আমি গীতা ভিতরକୁ ଯିବା তেবে রাধা কহিলে খালি এটিকে বুঝন্তু রা কহিলে আ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ କଥା ଭାଗବତର ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଦ୍ରାବିଡ଼ ଦେଶ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଉତ୍ପନ୍ନ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଦେଶର ଆହ୍ୱାନ ହଉଛି ରା 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 କହିଲେ ଆ ଆ ଆ ଆହ୍ୱାନ ଯେତେବେଳେ ଧା କହିଲେ ଧାରୟତି ଇତି ଧର୍ମ ଧାର ଆମେ ଜଣକୁ ଡାକୁଛୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ସେ ଗୋଟା ଗଲା ରାଧା ଆଚ୍ଛା ରାଧା ହଉଛନ୍ତି ଆରାଧନାର ପ୍ରତୀକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋପୀଙ୍କର ଆରାଧନା ହଉଛି ରାଧା ରାଧା କହିଲେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ କଥା ଅଲଗା କଥା কিন্তু রাধা ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব তেণু রাধা শব্দକୁ ওলটেই দেলে ধারা প্রকৃতির ধারা জীবনর ধারা ये ସବୁ হচ্ছে রাধা তেবে বর্তমান 16,000 গোপীଙ୍କୁ 16,000 গোবিন্দ ହେଇଗଲେ एक शब्द विप्रा बहुधा ये गोटे तत्व वाला जितबले फूलमाल देले गोपीमान 16,000 फूलमाल बुझिले आउ गोटे 32,000 फूलमाल कृष्ण को देले जोड़े जोड़े राधा को देले केते 16,000 राधा को देले 16,000 आमे से हजार संख्या को बोली दिला 16 और 32 16 की माळ देले राधा को 32 की माळ देले एवं सेठी कहितंती सेतबळे राधा कृष्णंकर रूप विश्व रूप रे परिणत तेणु सेई जो 16 एवं 32 तार तत्व होती यही महान हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्रीमद् भगवत गीतार श्री शब्दर कथा कही प्रथम आसन गतकाली कही मो अक्षर जो माने सबुदिन आसुचन से माने जाता